Kita baca 1, 2, 3. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum mama. Susu milk. Susu. You want my daughter come to Hong Kong? Play with you? I want to play with her with using Barbie. Majikanku jadi sebelum Bokeh punya vlog, sebelum Bokeh punya YouTube itu sebetulnya mereka udah nyuruh anakku untuk main ke Hong Kong, main ke kayak Disneyland, Ocean Park kayak gitu-gitu. Cuma dan biayanya itu mau ditanggung dari masalah tiket segala macam. Itu sebetulnya kendalanya itu ada di paspor ya, dokumen. Jadi guys, I'm writing a letter to my auntie's daughter. So she's going to send letter to my daughter di pondok pesantren ya dulu ya. She's at Indonesia. Bokeh pakai lipstiknya si bocil karena dia maksa Bokeh untuk pakai lipstiknya dia. Oh ya, by the way jadi untuk saat ini kan anakku memang lagi di ponpes, dan untuk sementara waktu itu kayak belum bisa dibesuk sama sekali, dan dia juga karena di ponpes itu nggak boleh bawa HP dan segala macamnya. So misalnya dia butuh sesuatu itu biasanya dia itu kayak kirim surat. Jadi nanti suratnya Bokeh tulis Bokeh taruh di sebelah sini ya. Jadi itu kayak gini, kayak Assalamualaikum mama, gimana kabarnya? Nanti tolong paketin. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau anak-anak zaman dulu di ponpes itu kan kalau telepon orang tuanya itu pakai wartel atau kirim surat dan segala macam, karena ini zamannya sudah modern. Jadi kayak semacam nulis surat, nanti ustazahnya yang kirimin. Jadi kita baca sama si bocil kan, a letter from my daughter in Indonesia, right? So jadi itu nanti mau tulis suratnya itu di atas kayak gini. Bibi kita baca. Your husband take a picture? No, itu kan hilang gimana sih? Who take a picture? Her teacher, and then said it to me. So jadi sekarang itu asked her teacher to help it? Yes, she asked the teacher Because to help. The teacher don't mind to help? Yes, of course. So kita baca 1, 2, 3. Assalamualaikum mama. Assalamualaikum mama. Mama, gimana kabarnya? Mama. Gimana? What did it say? How come she know how to write English? No, this is not English, this is Indonesian. No, this is English. Okay. Cepetan dibaca, Ma. Wow. How does she know how to write English? This is not English. Yes, it is English. English is like this to write. You read it in English. Okay, I translate it to you. Ma, how are you? Ma, let's help me to send a package honey, and then larutan cap kaki 3, and then snack, and then cereal, and then susu milk, Susu. and then vitamin C, kemudian mask, yes, and then tissue, and then hand sanitizer, and then what is Hand that? sanitizer Hand means sanitizer. hand sanitizer means sildo. Kemudian minyak wangi apa sih dul kan inyuk lah lendul kerosak plastik pack, and then udah itu aja kayak gitu. Nah ini surat yang pertama ya. Kemudian ada lagi kalau misalnya setiap bulan itu dia itu pasti kirim kayak gini tuh. Kemudian ada lagi Assalamualaikum ma, tuh pakai love you see she send me love. And then gimana kabarnya? Sometimes I also give you hearts. Kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah Bokeh itu nggak deket ya sama anaknya, anak itu paling deket itu sebenarnya sama aku. Jadi segala sesuatunya kalau dia minta sesuatu dan apapun itu biasanya itu langsung ke saya pribadi kayak gitu. Jadi memang dia itu emang nggak pernah masuk ke vlog kan, karena emang anaknya itu di ponpes, dan di ponpes itu sama sekali nggak boleh pegang HP, nggak boleh bawa HP, nggak boleh nonton TV dan segala macam. So ya paling kayak gini komunikasinya itu nanti lewat ustazahnya dia. Kalau misalnya Bokeh mau telepon dan segala macam juga janjinya itu sama ustazah. Kemudian ada satu hal lagi yang si bocil itu pengen, yaitu majikanku juga itu
majikanku. Jadi sebelum Bokeh punya vlog, sebelum Bokeh punya YouTube itu sebetulnya mereka udah nyuruh anakku untuk main ke Hong Kong, main ke kayak Disneyland, Ocean Park kayak gitu-gitu. Cuma apa namanya, dan apa biayanya itu mau ditanggung dari masalah tiket apa segala macamnya, itu yang bakalan nanggung itu majikanku. Jadi sebetulnya kendalanya itu ada di paspor ya, dokumen. Jadi kalau misalnya dia mau ke Hong Kong otomatis dia harus punya paspor, tapi karena usianya masih 14 tahun, 13 tahun waktu itu, mungkin sekitaran 10 tahunan, dan Bokeh itu nggak tega kalau misalnya dia itu kayak apa namanya naik pesawat sendiri, kemudian mungkin dari pihak pesawat bakalan bantuin dia untuk nganterin sampai ketemu sama Bokeh, tapi nggak tega aja. Kemudian apa, paspor juga jadi kendala. Yang jelas harus ada fotokopi paspor kedua orang tua, kemudian ada fotokopi surat nikah, kemudian juga harus ada salah satu orang tuanya yang apa namanya nganterin dia pas bikin paspor. Jadi nggak ada waktu untuk itu semua. Sebenarnya pengen Bokeh itu kayak dia itu ke Hong Kong main ke Disneyland apa segala macam, cuma itu tadi kendalanya adalah dokumen, paspor dan segala macam. Itu agak sedikit susah sih kalau misalnya ngurus juga, kayak Bokeh itu harus punya waktu lebih untuk ngurusin itu, misalnya pulang kayak gitu. Tapi nanti insya Allah secepatnya kalau misalnya Bokeh cuti lagi, coba kita bakalan nyoba untuk bikinin dia itu paspor supaya dia bisa traveling ke Hong Kong. If your daughter come to Hong Kong, we go out and eat Play together. Yes. She's your sister? Sister Yes. Midnight Feast. My daughter is your sister? Yes. Midnight Feast sisters together. She can know? She Yes. know how to talk English? No, she doesn't know. She don't know. I You- mean, dia bisa sebenarnya bahasa, mungkin bisa ya. You Maksudnya don't karena know. You don't know she can. a little bit loh. Oh. I can translate for her. You speak and then I translate, and then when she speak in Indonesia, I translate it to you for you. Okay. Okay? You watch us? Yes. You want my daughter come to Hong Kong? Play with you? I want to play with her with using Barbies. But when she Can't comes to Hong Kong, I cannot go to my alcohol. You don't jealous. She will sleep with me also. With you together. Okay. Okay? We We me sleep and your together. daughter sleep at the Down. at the floor with Okay. you. Okay. We Okay. squish it together Okay. and I Okay. have. Okay. Okay. Guys, I'm writing a letter to my auntie's daughter, so I'm done. So now I want to draw some things at the bottom. Can you come to my home? We can play. Jadi Genevieve mau kirim surat untuk anakku. Kayak gini tulisannya, it's so beautiful. Okay, you fold it. I'm finished, but I want to make one more thing for her. And the back I make the second thing for her is for books that but you will not make it very crinkly, very bold. I see. So we send it to her, okay? No, not yet, Not yet. Oh, Daddy Molade. Oh, Daddy Molade. Satu dari Kak. Satu dari Kak. Udading ngumbale. Oh, Dading. Udading Mang, ngumbale. Mang. Mangele. Oh, Dading. Udading ngumbale. Oh, Dading. Udading ngumbale. Oh, Dading. Udading ngumbale. Mang. Udading ngumbale. Oh, Dading.
Udah tengok my leg. Mang. Udah tengok my